warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Morning everyone. Morning. How are you today? Bye. I am fine condition. Okay. Oh, I am fine too. Thank you for your attention. Okay. Who is absent today? Siapa yang nggak masuk hari ini? Farhan. Farhan. Sama siapa? Masuk ya Farhan. Aziz. Aziz. Belum datang ya? Aziz. Aziz ya masuk. Oh sih, Aziz sih. Okay. Okay, before we continue to our program, please let's pray together. Pray reciting basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Thank you for your joining in my class, and I think we at the last meeting we have study about noun. Do you still remember about noun? Ada yang masih ingat apa itu noun? Kata Kata benda. Oke, good. Kata benda. Kemarin sudah diajarkan Nurul kata benda itu ada berapa? Ada dua. Apa saja? Isinya? Apa? Apa saja kemarin? Ada singular and plural. Okay, we will continue to the next material. We still relate about noun. Jadi ini masih ada kaitannya dengan kata benda ya. Apa itu sekarang materinya? Adjektif. Oke, kira-kira adjektif itu apa itu? Kata sifat. Kata sifat. Betul. Ada Angga dan Irfan sih. Angga itu bagaimana kata sifatnya kira-kira? Tinggi. Tall. Oke, good. Kalau Irfan? Short. Short. Oke. Kalau tall apa tall? Tinggi. Kalau short? Pendek. Oke. Itu Rizky. This is Rizky. This lecture. Okay, lesson agenda for today is about definition adjective, formula adjective, example adjective, and type of adjective. But we in this meeting we can to discuss all about type of adjective. Maybe just I will give you two specific to adjective, two type adjective. Jadi banyak sekali nanti tipe adjective. Nanti hanya saya lihatkan sekelas. Cuma hari ini kita akan belajar tentang dua tipe saja ya. Kalau dibahas semua nggak cukup aja. Okay, for the next lesson objective. Lesson objective itu adalah apa? Tujuan pembelajaran hari ini. Tujuan pembelajaran hari ini yang pertama recognize adjective commonly used in medical context. Jadi diharapkan setelah pembelajaran nanti kalian bisa mengetahui, menyadari apa saja adjektif atau kata sifat commonly secara umum yang digunakan pada konteks medical. Apa medical? Kesehatan. Oke. Yang kedua, differentiate between descriptive and quantitative adjective. Jadi nanti itu tadi yang saya akan jelaskan di sini hanya dua tipe teks kata sifat adjektif, yaitu descriptive and quantitative adjective. Yang ketiga, use adjective appropriately to describe symptoms and condition. Jadi nanti diharapkan setelah pembelajaran nanti kalian akan bisa menggunakan kata sifat yang secara tepat untuk mendeskripsikan kondisi gejala pasien. Ya. Ini. Let's look like. Coba lihat secara umum ini. Misalkan pasien yang buatan ya. Ini apa kata sifat? Baca langsung apa ya? Di sini kira-kira apa yang bisa kalian sebutkan? Handsome, karena bule ya. Terus apa lagi? Cool, man, ya man. Terus cool, apa lagi?
Ya, cepat. Sudah siap? Siap. Oke, please. Silakan. Kelompok 3 dulu ya. Yuk. Pakai laptop ini atau boleh sendiri? Mana kelompok 3? Kelompok 3, kelompok 1, 2. Berarti 3. Kelompok? Ini. Iya, ini 3. Ini 3, 4-nya? Ini. Ya, ayo. Perwakilannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Muhammad Fangat dari kelompok 3 yang mewakilkan untuk mempresentasikan hasil kerja kelompok 3. Adjective. An adjective is a word used to explain or give further information about a noun or a pronoun. Its main function is to provide more detailed information about something, such as its quality, quantity, shape, size, or condition. In communication, using the correct adjective is very important to accurately report a patient condition to doctors or fellow nurses. In documentation, breathing relevant adjective in a patient medical record can give a complete description of their condition progress. Examples in sentence. The patient. Pertanyaannya yaitu apakah ada perbedaan antara istilah medis dan kata sifat sehari-hari dalam keperawatan? Apakah ada perbedaan antara istilah medis dan kata sifat sehari-hari dalam keperawatan? Selanjutnya pertanyaan dari Sinta. Dari kelompok 1, saya mau tanya bagaimana pilihan adjektif ini dapat mempengaruhi bias atau kehidupan seseorang dalam sebuah. Akan menjawab pertanyaan dari Mbak Lydia. Adjektif digunakan untuk mengungkapkan emosi atau perasaan pasien dengan mendeskripsikan keadaan emosional mereka secara lebih spesifik, seperti gembira, sedih, marah, gugup, atau bingung. Adjektif ini dapat digunakan untuk melengkapi subjek pasien setelah kata kerja penghubung seperti terasa atau merasa, atau digunakan untuk memberikan informasi tambahan pada kata ganti yang merujuk pada pasien. Apakah sudah bisa diterima? Selanjutnya, Compound adjektif dapat meningkatkan ketepatan dan efisien deskripsi karena kata-kata yang digabung bekerja sebagai satu makna yang jelas dan spesifik. Dengan begitu, informasi yang ingin disampaikan menjadi lebih ringkas tapi akurat. Contoh, a high quality product lebih tepat daripada a product that has high quality. A patient centered approach lebih efisien daripada an approach that focus on the patient. Apa bisa diterima? Sekian presentasi dari kami. Mohon maaf apabila ada salah kata atau perilaku yang kurang enak. Mohon maaf sebesar-besarnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Thank you for kelompok 3 dan kelompok 4 ya. Untuk presentasinya sangat bagus dan sudah sangat mendalam tentang adjektif. Oke, saya akan menjelaskan lagi lebih dalam ya, atau menjawab dari teman-teman yang tadi sudah memberikan penjelasan tentang kelompok 3 dan kelompok 4 tentang adjektif. Yang pertama tadi saya alfa. Apakah adjektif bisa digunakan untuk bisa mengungkapkan sifat subjektif? Ya. Secara penjelasan dari teman-teman tadi sudah benar ya, bisa. Karena adjektif sendiri itu artinya adalah kata yang digunakan untuk mendeskripsikan sebuah kata benda. Nah, kata benda itu apa yang kemarin yang sudah dijelaskan oleh Bu Nur. Jadi kalau ada kata benda saja tapi kita nggak tahu ini seperti apa, nah itu kan fungsinya itu tadi ya, adjektif. Yang kedua dari Mbak Erika kelompok 6, mengapa penggunaan adjektif penting di bidang keperawatan? Ya sangat penting karena nanti
benar dari penjelasan dari teman-teman tadi, yaitu nanti dampaknya akan berdampak pada keselamatan pasien. Contoh yang nanti akan saya jelaskan yaitu tentang gejala. Kalau kita tidak tahu gejalanya, kondisi pasien, terus sama gejalanya ini seperti apa, sama mau menjelaskan ke temannya atau ke dokternya, sama nggak tahu pakai dalam bahasa Inggris, sehingga nanti penjelasannya salah dan tindakan yang dilakukan pun juga akan salah, sehingga akan berdampak pada keselamatan pasien. Jadi itu pentingnya kita belajar adjektif di bidang keperawatan. Yang ketiga dari Mbak Ajeng, kelompok 1. Mengapa adjektif penting untuk mendeskripsikan orang atau benda? Yaitu tadi seperti yang sudah dijelaskan, dan tadi sudah hampir sama dengan kelompok 6 yang Mas Alvan tadi, itu memberikan penjelasan secara detail. Jadi kita butuh penjelasan itu agar kita tahu ini sifatnya bagaimana, lebih spesifiknya. Definition, example, and formula. Ada yang tahu apa formula? Apa formula? Iya, formula kasta gigi. Kalau formula untuk memberikan obat itu berarti apa formula? Resep ya. Kalau dalam bahasa Inggris formula itu adalah rumus atau kajian. Rumusnya, kalau kita bisa tahu bahwa ini adjektif atau tidak, bagaimana kita bisa membuat sebuah adjektif itu bagaimana? Nah ini adjective are words used to describe nouns. Jadi adjektif atau kata sifat adalah kata yang digunakan untuk mendeskripsikan kata benda. Nah, itu lebih jelasnya seperti itu. In medical context, adjective play an important role in describing symptoms, condition, and patient status. Jadi dalam bidang keperawatan, adjektif itu sangat penting untuk mendeskripsikan gejala, kondisi, dan status pasien. Nah, penting ya, itu sangat penting, apalagi sampai calon-calon perawat. Using the correct adjective helps healthcare professional communicate clearly and accurately. Jadi penggunaannya untuk apa sih Bu? Untuk membantu tim profesional kesehatan berkomunikasi secara jelas dan juga akurat. Nah, selanjutnya untuk contoh little blood. Apa little blood? Apa? Darah ya, sedikit darahnya darah. Beautiful, cantik. Itu nggak ada di bidang itu, cuma saya munculkan untuk kata sifat yang umum. Terus small, kecil. Oke, good job. Masih ingat ya pelajarannya di SMA, SMK. Adjektif nih formulanya. Adjektif itu tambahkan noun, jadi a sick patient. Jadi mana yang kata bendanya? Kata bendanya yang mana? Patient. Ya, jadi untuk sick itu masuk adjektif. Jadi sifatnya pasiennya apa? Sick. Dia keadaannya sakit. Nah, penjelasan cara rincinya dari kata benda tadi adalah sakit. Terus a clean word, apa bisa berubah bentuk itu apa? Kata kerja. Oke, kerja. Kata kerja. Unlike verbs which change form. Jadi kata kerja itu verb itu bisa berubah bentuk. Jadi kemarin apa? Bentuk regular sama irregular. Kalau regularnya verb satunya go, verb 2-nya bentuk lampaunya jadi were. Adjective stay the same, jadi tetap sama. Contohnya tadi shower does not change form, jadi tidak bisa berubah menjadi kata lain. Critical rate juga tetap sama ya kan. Nah, siapa yang pernah mengalami seperti ini? Farhan. Apa ini Farhan? Describe symptom. Apa? Symptom. Apa tadi symptom? Gejala. Gejalanya apa? Describing symptom. Gejala, menjelaskan gejala. Yang pertama adjektif common.
Ini gambar apa ini? Orangnya kenapa? Sakit kepala. Pusing, sakit kepala. Bahasa Inggrisnya apa? Headache. Apa? Headache atau sakit kepala. Nah, sakit kepala ini bisa sedang, ringan, parah, hanya berdenyut, terus menerus dan tajam. Ini apa? Ini adalah kata sifat yang bisa kalian gunakan untuk menjelaskan sakitnya seseorang, yang headache-nya tadi ya. Sakit kepalanya bagaimana? Misal kalian ditanyain Pak dokternya, sakitnya kayak gimana? Oh, mild headache, berarti oh sakit kepalanya ringan, berarti obatnya juga berbeda ya. Nggak harus dikasih obat yang parah, berarti dosisnya masih dikasih yang rendah. Sampai sini ada pertanyaan? Any question? No. Nih, type of adjective. Tipe adjektif ada dua yang akan saya jelaskan. Yang pertama adalah descriptive adjective inersif. Descriptive adjective itu yang bagaimana? Yang berfungsi, yaitu adjektif yang berfungsi untuk menjelaskan quality, kualitas. Example tadi ada shiver. Untuk apa shiver tadi? Contohnya tadi untuk headache ya, sakit kepala. Ada yang parah, ada yang kronis. Nah ini bedanya tadi yang vertigo sama yang hanya pusing saja. Kan bedanya sampai kronis ya. Ada painful, menyakitkan, red, merah, swollen, bengkak, weak apa weak? Yaitu quantitative adjective inersif. Fungsinya apa? Untuk mengindikasi of amount, number or frequency of something related to patient, medication or care. Jadi untuk mengindikasi jumlahnya, frekuensinya, sesuatu yang berhubungan dengan pasien, bagian medis dan keperawatan. Contoh, several, beberapa, few, sedikit. Contohnya tadi little boat. Jadi little itu masuk apa? Masuk kuantitatif atau deskriptif? Masuk deskriptif. Deskriptif atau kuantitatif? Kuantitatif karena menunjukkan jumlahnya little, sedikit. Terus many, banyak. Two, dua. Multiple, juga banyak. Half, setengah. Ya. Nah ini yang tadi saya jelaskan bahwa tipe adjektif itu sebenarnya ada. Nah ini sebenarnya ada banyak, ada deskriptif dari bidang dosis medis atau dosis kesehatan. Adjektifnya kita gunakan untuk. Kalau kita gunakan dalam sebuah kalimat, misal kita buat kalimat the nurse administered 2 doses of analgesic. Perawat memberikan 2 dosis analgesik. Ada pertanyaan? Do you have question? Ada pertanyaan? Ada pertanyaan enggak? Jelas? Jelas. Alhamdulillah. Okay, let's practice. Kita ada do this in group. Use adjective appropriately to describe patient symptom. Apa tadi symptom? Sudah sangat ingat ya. Sudah diulangi berkali-kali. Jadi tolong kalian gunakan cari kata-kata yang tepat untuk mendeskripsikan adjektif yang bisa digunakan untuk simptom yang ada di layar di slide ini. Contoh kelompok 1 nanti bagian headache. Kelompok 2 bagian stomachache. Kelompok 3 bagiannya cold. Kelompok 4 fever. Kelompok 5 cough. Kelompok 6 toothache. Ada yang tanya? Sesuai ini? Jelas? Jelas? Ada yang bertanya? Silakan. Halo, headache apa tadi? Sakit kepala. Stomachache? Oke, cold? Apa yang benar? Panas atau dingin atau si meriang apa? Kedinginan.
Demam, ya demam. Nanti jadi salah kaprah kan. Cold sama fever sama-sama kan panas, pada panas ya marahnya. Nanti describe-nya beda, salah semua lepas. Kau apa kau? Batuk, totage, sakit gigi. Jadi beda penyakit, beda describe-nya. Oke, apa Bu yang harus kita lakukan di kelompok kita? Yang kalian lakukan hanyalah tuliskan adjektif yang kira-kira bisa masuk untuk menjelaskan gejala ini. Gejalanya sakit kepala apa? Tadi katanya ada yang parah, ada yang ringan, ada yang apa tadi? Kronis ya. Bisa itu berapa? Do it right now. Silakan bisa dikerjakan. Waktunya 5 menit cukup? Enggak. Cukup ya. Cuma cari adjektif aja. Oke, cukup. Jelas? Kata aja. Kata aja. Oh ya, silakan kelompokkan dulu. Boleh. Kelompokkan, please Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rizky Rahmadini dari kelompok 4. Saya akan menjelaskan kata adjektif yang menunjukkan gejala dari fever, yaitu yang pertama ada high fever, artinya demam tinggi. Yang kedua ada low grade, artinya low grade fever, artinya demam ringan. Slight fever, artinya demam ringan. Severe fever, demam parah. Burning fever, demam panas sekali. Intermittent fever, demam hingga timbul. Febrile seizure, kencang demam. Feverize, mengalami demam. Sekian dari kelompok 4. Permasalahan dari kelompok 4. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Mbak siapa tadi namanya? Siva. Oke, Mbak Siva. Silakan. Ya, Mbak kelompok. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Erika Amelia lagi dari kelompok 5. Saya akan membacakan hasil dari kelompok saya. Adjektif yang berhubungan dengan cold atau batuk. Yang pertama, dry, artinya batuk kering. Yang kedua, wet, artinya batuk berdahak. Yang ketiga, persistent, artinya batuk yang menetap atau terus menerus. Yang keempat, chronic atau batuk kronis. 5, serius atau batuk yang parah. 6, mild atau batuk ringan. 7, acute atau batuk akut tiba-tiba dan biasanya singkat. 8, produktif, batuk berdahak atau menghasilkan lendir. 9, painful, batuk yang terlalu sakit. 10, continuous, batuk yang tidak berhenti atau berkelanjutan. Sekian presentasi dari kelompok 5. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, thank you Mbak Erika dari perwakilan kelompok 5. Next, Oke, ini yang Mas Azizi, sakit giginya sampai menggigit-gigit. Ya, Mas. Coba kita lihat dulu. Tadi beberapa teman sudah menjelaskan itu ya. Untuk yang pertama, headache. Headache itu ada severe headache, itu sakit kepala yang parah. Jadi bermacam-macam ya teman-teman.
banyak sekali menjelaskan. Yang kedua ada mild headache, yaitu sakit kepala ringan. Yang ketiga ada throbbing headache. Apakah yang dijelaskan teman-teman salah? Bu, tidak, itu juga benar. Ini saya hanya meringkas sedikit saja. Throbbing headache yaitu sakit kepala yang berdenyut. Tadi ada yang menjelaskan yang berdenyut ya. Terus persistent headache yaitu sakit kepala yang terus menerus. Apa sih? Oh, Rena. Bu. Nah, terus itu siapa? Zafira. Zafira. Cuma 5 ya? Mutia. Mutia, terus siapa sama Optis. Nah, sudah pinnya sudah disimpan bagi yang belum bisa login. Bisa? Oke. Gamenya sudah selesai. Oke, untuk kita hari ini apa yang sudah kalian pelajari? What have you learned today? Apa yang sudah pelajari hari ini? Adjektif. Oke, menyenangkan apa tidak adjektifnya? Alhamdulillah. How many adjective have you learned today? Ada berapa kata sifat yang sudah kalian pelajari hari ini? Banyak. Tapi spesifiknya kita belajar berapa? Dua. Apa saja? Kuantitatif sama descriptive adjective. Can you give example for adjective in nursing? Ada yang bisa? Coba, ada yang bisa membuat satu kalimat tadi, kalimat adjektif. Satu kata adjektif terus disambungkan dalam satu kalimat. Contoh di headache boleh, contoh di toothache boleh. Siapa? Yang mau mencoba? Duh, terus jam semua. Apa tadi? Headache contohnya? Sakit kepala ringan? Mild headache. Kalau kita buat misalkan the patient is mild headache, bisa. Lu bisa gitu, nggak ada yang mau mencoba. Oke. Okay, thank you for your nice attention today. Before we close our meeting, I will give you information and remember you that the next material will about apa materinya besok minggu depan adverb sama verb. So the next group, please you prepare it. Don't be late to join in our class ya. Jangan sampai telat lagi ya. Jadi kita nggak menunggu waktunya, kita juga nggak molor dan kita usahakan tepat waktu. Oke, terima kasih for all. Please let's pray together. Let's close our program by reciting Hamdalah together. Thank you so much for your attention today, and thank you for your joining in our class, and we so sorry if we have mistakes in your class ya. Terima kasih sekali dan terima kasih partisipasinya. Mohon maaf jika banyak kesalahan dalam penjelasan kita ya. See you tomorrow. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. I would like to present my reflection on my teaching internship experience. For the first introduction, during my teaching internship, I gained many new experience and had the opportunity to face real classroom situation that greatly shaped my development as an educator. Learning to become a lecturer and teaching university students was a new and very enjoyable experience for me. My
Teaching internship has been a deeply meaningful experience that has brought significant growth and positive change to my personal and professional development. Through this program, I had the opportunity to apply the theories I learned on campus, interact directly with students, and observe real classroom situations. Throughout this process, I recognized several strengths, encountered a number of challenges, and learned important lessons that will guide my future professional growth. For the strength, there are some strengths that I have. One of my main strengths is the ability to build positive relationships with students. I create a friendly, enjoyable, and supportive atmosphere that helps students feel comfortable participating in learning process. I also demonstrated good classroom management skills by implementing clear rules and maintaining a conducive learning environment. I delivered instruction firmly and encouraged students to ask questions whenever they did not understand the lesson and the material in my explanation. I also demonstrate strong lesson planning abilities. My lesson plans include learning objectives, instructional activities, and assessment methods. I incorporated various learning media such as pictures, flashcards, worksheet, Kahoot, and group work, and I make the students do discussion in the presentation discussion and the class discussion with selected students presenting in front of the class. These strategies help make the lesson more engaging and interactive. In addition, I push effective communication skills. I delivered instruction clearly, provided concrete examples, and frequently checked students' understanding. And for the challenge, despite the strength, I also faced several challenges. One of them was dealing with the students' varying learning abilities within one class. The class consists of a relatively large number of the students, 57 in total, which made it a large class. During lesson, some students needed more time to understand the material, while others processed it very quickly when completing tasks. When students were not active in discussion, I had to enforce firm rules to encourage greater participation. I also struggled with time management as some activities took longer than planned. Designing appropriate assessments and providing timely, personalized feedback also posed challenges. And what I learned after a teaching internship experience from this challenge, I learned that flexibility is essential in teaching. I need to adjust my strategies based on the students' response. I learned to work with more mature students compared to those approved I previously taught in junior high school and vocational schools. I realized that I had to adopt not only the content but also the way I delivered it.
I also learned that reflection is an important part of a teacher's professional development. Moreover, I recognize that building good relationships with students significantly influences their motivation and engagement. From this experience, I learned that flexibility is essential for teachers. Lesson plans must be adaptable to suit the classroom situation. I also learned that reflection after each lesson is crucial for improving teaching quality. Furthermore, I realized that a teacher is not merely a transmitter of knowledge, but also a motivator and guide for students. Building meaningful relationship and understanding students needs play a significant role in fostering their engagement and growth. And plans for the improvement in the future, I intend to improve my ability to differentiate strategies, enhance my time management during lesson, and strengthen my skills in assessment and providing feedback. To become a more effective teacher, I have identified several areas for further development. The first, enhancing differentiation strategies to ensure that all students receive learning experience suited to their individual needs. Second, improving time management, including estimating the duration of activities more realistically. Overall, teaching internship has been a highly valuable and transformative experience that provided me with substantial professional and personal growth. It offered me the opportunity to engage directly with authentic classroom environment and apply pedagogical theories in real teaching situations. Through this exposure, I developed a more comprehensive understanding of instructional practice, student behavior, and classroom dynamics, all of which strengthened my foundation as an educator. This internship also served as an enriching learning journey that broadened my perspective and enhanced my pedagogical competence. Throughout the program, I gained deeper insight into my professional strengths, such as fostering positive student relationship, managing the classroom effectively, and communicating instructional content clearly. News reflection and evaluation, I was able to identify concrete steps for advancing my professional abilities. I developed a clearer sense of direction for my future growth as an educator and gained a stronger commitment to ongoing improvement. This internship has significantly strengthened my confidence and preparedness to become an effective, responsive, and dedicated teacher. It has motivated me to continue refining my teaching practice, deepening my pedagogical knowledge, and striving to provide equitable and meaningful learning experience for all students. That's all my presentation about my reflection teaching internship experience. I'm so sorry if there are mistakes. And last, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.